जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर घाटी रास्ता बंद जगह द्वारसिणी घाटर विकल्प रास्तार ओलटिला पिकअप भ्यान अल्पके बर्तिले ड्राइवर और हेल्पर विषय बांगरीपशी मध्य द्वारसिणी घाटी रास्तार प्रशस्तीकरण पर गत शुक्रवार शनिवार और रविवार मध्याह्न 12टा ठारू अपराह्न 5टा पर्यंत पत्थर ब्लास्टिंग पर घाटी रास्ता बंद रोथुवा बेले अपराह्न 3टा समय द्वारसिणी घाटीर विकल्प रास्तार हाथीछड़ निकटर एक पियाज बोझई पिकअप भ्यान रास्ता कड़े ओलटि पड़ा फल पिकअप भ्यान रु पियाज बस्ता सब छिटिकी पड़ा। मात्र पिकअप भ्यान ड्राइवर और हेल्पर अल्पके बर्ती जाते यही विकल्प रास्ता मध्य भागरे घाटी अंश अत्यधिक उठाणी गड़ाणी होउथबारु एही रास्तार मध्य ओजनिया और बड़ जान यातायात करने विपद हो पड़ी। ए दिगरे प्रशासन और विकल्प रास्ता निर्माण करुवा कंपानी दृष्टि देवाकू साधारण दाबी होउची। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला अधिष्ठात्री देवी माँ किचकेश्वरी मंदिर को आसंता 29 तारिख में आसवे महामहिम राष्ट्रपति सुरक्षा दृष्टि को आखि आगे रखी किसी दिन पूर्व पूर्वांचल डीआईजी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने खिचिंग परिदर्शन करछंती। राष्ट्रपति आसथिबारु खिचिंग रे थिबा अस्थायी दुकान गुड़ी को भंगा जाइछि। पांडुरशिला गाँव खिचिंग पर्यंत 6 किलोमीटर रास्ता मरामती कार्य चली। मंदिर परिसर में सफा कार्य जोरसोर चलता बेले मुख्य गेट्रे रंग दि जाइछि। खिचिंग को राष्ट्रपति आसथिबारु आईन श्रृंखला रक्षा पाई प्राय 15 प्लाटून पुलिस कर्मचारी सहित डीएसपी इन्स्पेक्टर एसडीपीओ काउंसिल एसपी प्रमुख उपस्थित रहिबे। रविवार सकाळ 10:30 समय सुकुली ब्लॉक अंतर्गत पांडरशिला गाँव में वायुसेनार हेलिकॉप्टर कोलकाता आसी अभ्यास करी फेरी जाइछि। राष्ट्रपति गस्त समय त्रुटि न रखापी गोटे हेलिकॉप्टर अभ्यास करथिला। हेलीपैड रे रायरंगपुर एडीएमडीके करंजिया उपजिलापाल प्रेमांशु चांद करंजिया उपखंड पुलिस अधिकारी सुब्रत कुमार ररुआ थाना अधिकारी सुक्रुली बीडीओ एवं तहसीलदार प्रमुख उपस्थित थिले। राष्ट्रपति को गस्त पाई सकाळ प्राय 11टा पर्यंत भक्तों पर साधारण दर्शन बंद रहिबो बोली मंदिर ट्रस्ट पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर रंगामाटिया गाँव में सांगठनिक बीजेडी पंचायत स्तरीय बैठक अनुष्ठित। अपराह्न 2टा समय विषय ब्लॉक विजु जनता दल पक्षर नगलकंटा पखरिया पंचायतर रंगामाटिया गाँव में पंचायत स्तरीय एक सांगठनिक बैठक अनुष्ठित। बैठकर मुख्य अतिथि भाव ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती तुलसी हांसदा विषय ब्लॉक महिला मोर्चा चंद्रिका महंत मयूरभंज 2 संपादक बुद्धिमान मंडल विषय ब्लॉक सभापति फागुराम मारांडी विषय ब्लॉक युव सभापति सुनील कुमार महापात्र बिरंची नंद प्रमुख जोगदे आगामी निर्वाचन में 6ठ थर पर नवीन पट्टनायक को मुख्यमंत्री करने आह्वान देते। मुख्य राज्य सरकार विभिन्न जनहितकर योजना संबंध में ब्लॉक कार्यकारी सभापति क्षीरद कुमार बल सूचना प्रदान करथिले। पंचायतर समस्त कर्मी उक्त बैठक में उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर बेतनटी थाना बड़जामणी फांडी अधीन दांतियामुहा बजार रे थिबा श्री जगन्नाथ नामक पाथोलॉजी दुकान सम्मुखर स्पष्ट दिवालोक एक मोटरसाइकेल को चोरी घटना रे शनिवार अपराह्न 3 घटिकार एतला दायर कले गाड़ी मालिक। हस्तगत सूचना मुताबक दांतियामुहा बजार रे हेमंत कुमार महांतर श्रीजगन्नाथ नामक एक पाथोलॉजी रही। यही पाथोलॉजी सम्मुखर ओडी 01G4483 नंबर विशिष्ट सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकेल को आखि पिछुड़ाके लुटेरा जनक सकाळ 9:30 पाखापाखि समय गाड़ी धरी चंपट मारिथिला। एने हेमंत शनिवार अपराह्न बेतनटी पुलिस द्वारस्थ हो एतला दायर करिसंती। परवर्ती खबर बारिपदा बसस्टाण्ड निकट 2टी स्थान 40 लिटर ऊर्ध्व विदेशी मद जबत कला बारिपदा टाउन थाना पुलिस। सूचना अनुसार रविवार राति 9:30 समय बारिपदा सहर बसस्टाण्ड निकट होटेल रॉयल एवं कल्याण फास्टफूड एंड स्नैक्स ठारू 20 लिटर लेखाएं बेआईन विदेशी मद जबत कर बारिपदा टाउन थाना पुलिस। तेबे यही घटना 2 जन को गिरफ्त करी अधिक पचरा उचरा जारी रखी पुलिस। परवर्ती खबर
ଲୁହାକାନି ହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଉଭୟ ଚାଳକ ଏବଂ ଆରୋହୀ। ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ସଙ୍ଗରେ ବିଷୋଇ ପଟୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ର ଚାଳକ ଏବଂ ଆରୋହୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ର ଚାଳକ ଏବଂ ଆରୋହୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯାଉଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ 100 ମିଲିଲିଟରରେ 3000 ବୋତଲ ଜବତ କରିଛି ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଡେପୁଟି କମିଶନର କୁଳମଣି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ଏହା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଅଫିସର ଜଗମୋହନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାରିପଦା ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଛକରେ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଜିଏସ୍ଟି ଠକାମିର ଆକଳନ ପାଇଁ ତନଖି କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ତନଖି ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଡ଼ାଗଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ସଫାରି ଗାଡ଼ି OR01G 5287ରେ 10ଟି ପ୍ୟାକେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଣାଯାଇଥିବାର ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହଜାତ ହେବାରୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରିକର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତନଖି କରାଯିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 10ଟି ଯାକ ପ୍ୟାକେଟରେ ମୋଟ 3000 AKUF ନାମକ କଫ୍ ସିରପ୍ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲରେ 100 ମିଲିଲିଟର କରି କଫ୍ ସିରପ୍ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 192 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। କୋଡ଼ିନ୍ ନାମକ ଅଫିମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍ଟି ମଣିଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବିକ୍ରିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ 44/24ରେ ଏକ ମାମଲା NDPS ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତତ୍ସହିତ ଉକ୍ତ ସଫାରି ଗାଡ଼ି ଏବଂ କଫ୍ ସିରପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସଞ୍ଜୟ ଜାନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଟାଟାନଗର ଏବଂ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ହୋଇ ବାରିପଦା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଲିଥିବା ଏହି ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଧରପଗଡ଼ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କଫ୍ ସିରପ୍ ବେଆଇନ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଳକ ଗୁରୁତର, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ନେହା ଟ୍ରେଡର୍ସର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିପ୍ସ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଘର କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପକାଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏତଲାକାରୀ ପୁନିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ Audi 11R 7305ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସୁଜାତ ମହାନ୍ତ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ Audi 11R 0820 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ବେତନଟୀ ହାଟ ଛକରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର କାର୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ପୁନିତ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁନିତଙ୍କ ଏତଲା ମୂଳେ 68 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶରତ ଥାନା ପୁଲିସକୁ ସଫଳତା। ଏକ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗରେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର।
सूचनायोग्य जे पूर्व अभियोग आधार रे शरद थाना पुलिस एक नाबालिका झील को उद्धार करिछि। तेबे शरद थाना दहपड़ा अंचल नाबालिका झील जनक निखोज थिबा नै परिवार लोके अभियोग करथिले। शरद पुलिस अभियोग आधार रे केस नंबर 23/2024 रे एक मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। तेबे संध्या 5टा समय पुलिस नाबालिका को सुरक्षित भाव उद्धार करी तांको परिवार को हस्तांतरित करिछि। परवर्ती खबर आमजोड़ा स्थित हीरालाल हाईस्कल सम्मुखें साइकेल को धक्का देला द्रुतगामी बाइक। 2 गुरुतर आहत को उद्धार कर डाक्तरखाना भर्ती कला अग्निशम बाहिनी। हस्तगत सूचना मुताबक आमजोड़ा ग्रामर प्रधान माझी साइकेल जोगे घर को जाउथुवा समय से आमजोड़ा ग्रामर जरन नायक, जागर नायक एवं गीतरंजन नायक बाइक जोगे द्रुतगति आसी भारसाम्य हराई साइकेल चालक प्रधान माझी को पछपटू धक्का देथिले। दुर्घटना साइकेल चालक प्रधान माझी समेत 3 जन युवक आरोही को उद्धार करी दमकल कर्मचारी बेतनोड़ी डाक्तरखाना भर्ती करथिले। तेबे साइकेल चालक प्रधान एवं बाइक आरोही चित्तरंजन अवस्था अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिबारु तांको प्राथमिक चिकित्सा पर बारिपदा पीआरएम मेडिकल को स्थानांतरित करा जायछि। एपटे आहत जीवन एवं जागरंकर बेतनोड़ी डाक्तरखाना चिकित्सा जारी रही। खबर पाई बेतनोड़ी पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक नातिया महापंचायत डाहीकोटा ग्रामर असहाय वृद्ध रघु महांत बयस 72 वर्ष को थैथान करने साधारण दाबी कराଯାଇଛି। वृद्ध रघु महांत राशन चाउल और भत्ता पाउथिले शारीरिक अक्षमता जगू खाद्य पदार्थ संग्रह करने और प्रस्तुत करी खाइबा संभवपर होउनथिबारु खाद्य बिना शरीर दिनक दिन अधिक खराब आड़क गति करुछि। वृद्धाश्रम रे प्रशासन थैथान करे तांको बंचिबार राह मिलिबो बोली मत प्रकाश करिसेंती समाजसेवी हिमांशु महांत। अवस्था दृष्टि थैथान जरूरी हो पड़ी। परवर्ती खबर खुंटा थाना भलागड़िया ग्रामर जैनिक परिवा चाषी रविवार अपराह्न खुंटा हाट को जाउथबा बेले अजणा गाड़ी धक्कार मृत्युवरण करिसेंती। मृत व्यक्ति हेले खुंटा ब्लॉक भलागड़िया ग्राम पंचायत डबक ग्रामर रामचंद्र नायकर पुओ कीर्तन बयस 50 वर्ष। मात्र घंटाए पूर्वर खुशी मनरे स्वामी को बाटई देथिबा पत्नीकर डाक्तरखाना मृत स्वामी पाखरे बसी कांथर करुण दृश्य अतीब हृदय विदारक। यही घटना कीर्तन खटिकिया परिवार मूलदुआ संपूर्ण दोहराई देछि। कीर्तन परिवार नहीं खुंटा डेंगाम प्रधानमंत्री रास्तार बाइक जोगे खुंटा आड़ को जाउथबा बेले बाहानडा पूर्वर हलदीपाल छक निकट एक अजणा 4 चकिया गाड़ी तांकु धक्का देथिला। अग्निशम बाहिनी खुंटा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करथिबा बेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। बड़ झील मैट्रिक परीक्षा दउछि बोली पड़िशा लोके कहउथबा बेले 2 पुओ नवम एवं 6ठ श्रेणी पढ़ुछंती। अन्यान्य दुर्घटनाजनित मृत्यु भली रविवार घटनाटी जड़े रोजगारिया परिवार चाषीर जीवन नेबा सह एक हस खुशीर संसार को उच्छिन्न कर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।